የጠርሙስ አንገት ሆና ኢትዮጵያን የምትይዝልን ሀገር ናት። ሌላው ቀርቶ የኤርትራ ነፃነት ይሻላችኋል ባርነት የሚለውን ፕሮግራም ሙሉን ገንዘብ የቻለችው ግብጽ ናት ይለናል። ሙሉን ስለዚህ ግብጽ የመገንጠል የማስገንጠል የሀገር አንድነት የማያሳስባት ሀገር መሆኗን ኤርትራን መገኘት የሰራችው ራሷ ግብጽ ናት። በካሬ ከ77000 ብር ጀምሮ ቅንጡ አፓርትመንቶችን ከሜሪት ፕሮፐርቲስ በመሃል ፒያሳ አራዳ ፓርክና ፍሬንድሺፕ ፓርክ ፊት ለፊት 4000 ካሬ ላይ ያረፈ ኮምፓውንድ አፓርትመንቶች ውስጥ ከባለ 1 እስከ ባለ 3 መኝታ ቤቶችን በ10% ቅድመ ክፍያ ማለትም ከ514000 ብር ጀምሮ ለሽያጭ አቅርበናል። በዚህ ቅንጡ መንደራችን ውስጥ የልጆች መጫወቻ ስፍራ፣ ጂምናዚየም፣ የከርሰ ምድር ውሃ፣ ስታንድ ባይ ጄኔሬተርና በቂ የመኪና ማቆሚያ ከኤሌክትሪክ ቻርጅ ጋር በአንድ ላይ አካቷል። ምን ይሄ ብቻ! በደማቋ የንግድ ስፍራ ተክለ ሃይማኖት ግዙፍ የገበያ ማዕከል ለሽያጭ በማቅረብ ዝግጅታችንን ጨርሰናል። ከትንንሽ ካሬ ሱቆች ጀምሮ አማራጭ በመኖራቸው ቅድሚያ ለማግኘት ከታች ባለው ቁጥር በመደወል ይመዝገቡ። ليلى من أون لايف، أهلا ومرحبا بكم. أسعدتم أوقاتا أينما كنتم. بداية هذا الحصاد بالعلاقات المصرية الإريترية، حيث بدأ الرئيس الإريتري السياسي أفورقي زيارة رسمية للقاهرة تستغرق يومين. استهل من منطلق اهتمام مصر بترسيخ التعاون الاستراتيجي مع لقاء جمعه بالرئيس عبد الفتاح السيسي. هذا وكان الجانبان قد عقدا جلسة مباحثات أسفرت عن من منطلق اهتمام مصر بترسيخ التعاون الاستراتيجي مع إريتريا في شتى يا جبسو كإرترا جارا بتلاقيو يستراتيجيك انكسكاسي جارا تايزو بميادرجوت جزو المجالات وإرساء إشارات بتلاقيو قداوش لاي كمستدامة بين البلدين. استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بهولم قداوش لاي كإرتراو مريجا كإرتراو هاجرجا باتكالي جبس سرالج جانبان على تعزيز العلاقات بين البلدين وكذا حتى إنجاز مشروع الاستقلال الوطني الإريتري. وبعد التحرير ساهمت مصر في وخاصة في ضوء أهمية منطقة القرن الإفريقي ودور إريتريا. بتلي لجبس يا أفريقيا كندا كابيالو أجروش بتأم وسين كموناتشو أكوايا إرترا دقمو ليو بوتا اللات ذا وما لذلك من انعكاسات على أمن البحر الأحمر يهم يا جبس وانا علاماو بإرترا لاي عندنا يبحر يكي بحر برن يا دهننت لما رجعت أنا لك عند من ريبالو عند حارس مرمى يلوتال بعربينيو يا برنيا مالتنا طباقي كاي بحر لاي منو نجر جبس ما تفلقوا نجر عند يدرج مال منطقة باب المندب بتلي دو باب المندب أكابي. ترتبط مصر بعلاقات تاريخية مع إريتريا. جبس كإرترا جارا بتاريخ نو يتساسروت كالن بهلا. وكان لمصر الدور الأكبر في دعم وتأييد الثورة الإريترية. يا جبسو منجست يإرتران نزعنات هلوال بمسجنية رجد بتأم تلقون درشا يميوست هاجرنا ولا. ስለዚህ ግብጽ የመገንጠል የማስገንጠል የሀገር አንድነት የማያሳስባት ሀገር መሆኗን ራሳቸው በዚህ አይነት መልኩ ይመሰክራሉ ማለት ነው። مصر لا تهتم لا لوحدة الوطن مثل ما الآن تدعي أنها يهمها وحدة الصومال ولا وحدة أثيوبيا ولا وحدة أي بلاد من البلدان مثل ليبيا وغيرها، بل هي تسعى وكذلك في السودان، فهي تسعى لانقسام الآخرين وبل تساعد وتساهم في الانفصاليين حتى يعني يجدوا ضغطا على الآخرين. ስለዚህ ልክ ኢትዮጵያ ላይ አሁንም ለመጫን ትልቁ ስራ እንዲሆናቸው ሆን ብለው ኤርትራን ራሳቸው እንዳስገነጠሏት እዚህ ላይ ይነግሩናል። حتى إنجاز مشروع الاستقلال الوطني الإريتري. ስለዚህ ኤርትራ ራሷን ችላ እስክትገነጠል ድረስ ሙሉ በሙሉ አብዛኛውን ድርሻ ወስዳ የረዳች የሆነችው ሀገር ይሄ ኦን ላይቭ ሚል የግብጽ አንዱ ቴሌቪዥን ነው። وبعد التحرير ساهمت مصر في تكاليف الاستفتاء. ሌላው እንደዚሁ ሌላው ቀርቶ የኤርትራ ነፃነት ይሻላችኋል ባርነት የሚለውን ፕሮግራም ሙሉን ገንዘብ የቻለችው ግብጽ ናት ይለናል። ሙሉን ተካሊፍ አልኢስቲፍታ ምን ማለት ነው? ማንኛውም ወጪ ማለት
ይሄንን ስታደርግ ግብጽ እንግዲህ ይሄንን በግልጽ መናገር በጣም ደስ ይላል በግብጽ ቴሌቪዥን እና ይሄንን ራሳቸው ሲመሰክሩልን ደስ ይላል በጣም كما كان للدبلوماسية المصرية دور بارز عندما نشأ النزاع بين إريتريا وإثيوبيا فقد سعت مصر سعيا حثيثا في جهود السلام بين البلدين ሌላው ይሄ የቁጭ ነው ወይም የውሸት ነው በኤርትራና በኢትዮጵያ መሐከል ደግሞ ጦርነት በተነሳ ጊዜ መሐከል ላይ ገቡ ይለናል ግን የገቡበት ሁኔታ በደንብ በኋላ ላይ እንሰማዋለን የገቡበት ሁኔታ ኤርትራን ለማዳን ምክንያቱም እነ መለስ ዜናዊ በወቅቱ ምናልባትም አስመራ ገብተው ወይም ደግሞ ኤርትራን ሙሉ በሙሉ መቀየር እንዳይችሉ የራሳቸው የሚፈልጉትን ባለስልጣን እንዳያስቀምጡባቸው ነው ለማገላገል የመጡት ኤርትራ እንዳያልቅላት ብለው ለማዳን እንጂ የመጡት ፈጽሞ የኢትዮጵያና የኤርትራ ጦርነት አሳስቧቸው አልነበረም وحرصت على وحدة الصف الإفريقي انطلاقا من كونها رئيسا لمنظمة الوحدة الإفريقية آنذاك ሌላው በወቅቱ የአፍሪካ ህብረት ኃላፊ በመሆናቸው ያንን የስልጣን ያንን ቦታ ተጠቅመው የሰሩት ስራ እንደሆነም በዚሁ ይነግሩናል ማለት ነው ኤርትራን ማገዝም ሆነ የኢስቲፍታእ የሚሉትን ወይም ደግሞ ነፃነት ይሻላቸዋል ጦርነት የሚለውን ምርጫ ወይም ነፃነት ይሻላቸዋል ባርነት የሚለውን ምርጫ ኤርትራውያኖቹ እንዲመርጡ በማድረግ ረገድ ሁሉን ሙሉን ፕሮግራም ወጪውን የቻልነው እኛ ነን ይለናል ይሄ እንግዲህ የግብፁ ራሱ ሚዲያ ነው للمزيد ينضم إلينا على الهواء مباشرة الكاتب الصحفي الأستاذ عصام الشيخ نائب رئيس تحرير صحيفة الجمهورية المتخصص في الشؤون الأفريقية ይሄ እንግዲህ በአፍሪካ ጉዳይ የግብፅንም ሌሎችንም ጉዳዮች በመዳሰስ የሚታወቅ አንድ ጋዜጣ ወይ መጽሔት የዛ عمد أزجاج هنا سو زاري تجابزه. عصام أهلا وسهلا بحضرتك. إذا كانت مصر تخطو خطوات واضحة ومفهومة تماما على مدى السنوات الماضية في الذهاب إلى القارة الإفريقية واستعادة هذه الروح مجددا ግብጽ በአሁኑ ሰዓት ወደ አፍሪካ በጣም እየተጠጋች የአፍሪካ ቀንድ ሀገራትን በሙሉ በእጇ ለመያዝ እየጣረች ነውና ይህንን በመታደርግበት ሂደቶች ውስጥ تأتي العلاقات المصرية الإريترية في هذه الأثناء بالظرف الإقليمي والظرف الدولي في السياق العام للعلاقات المصرية الإفريقية ولا ثمة خصوصية ما تفرضها بعض متطلبات الواقع؟ يا ግብጽ በአፍሪካ ላይ የአፍሪካ ቀንድ ሀገራትን ብቻ በመያዝ ላይ ነው የበለጠ ትኩረት እየሰጠች ያለችው ወይስ አሁን ላይ ባሉት የተለያዩ ተለዋዋጭ ሂደቶች ይሄ ኢትዮጵያ የባህር ጥያቄ ሌሎች በሙሉ እነዚህ ነገሮች ያመጡት የኤርትራን ጉዳይ የበለጠ እንድናስብበት ስለሚያደርገን ነው? في حقيقة الأمر إن الزيارة إن التوجه المصري تجاه القارة الأفريقية في السنوات الأخيرة مع تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي بمسارته ودا أفريقيا كند يمجباتو نا أفريقيا كندن يميازو في اللاجوت بجبس بكل كعبد الفتاح السيسي ممتات بحالا بدنب يجمر في اللاجوت نو مسؤولية البلاد نا هي ياجراتشن وانا قدايم أدرجان يزنوا بتعكس الفهم العميق للأمن الاستراتيجي المصري للدولة المصرية بأن نزيه نجاروش لا دولة مصرية ما يجبس منجست عند أنت وسين قداي إن يا priority ويم دقمو كدمة نجاروشو أدرجو يزوتال العمق الاستراتيجي المصري أفريقيا مكنياتهم بأفريقيا لا يجبس تلك استراتيجي تدرجو كتيازوت قداوش عنده سلهنا إن هي بوابة أفريقيا إلى العالم وبوابة العالم إلى أفريقيا وبالتالي مكنياتهم هي أكبابي ودا أفريقيا مجبيا يا عالم ودا أفريقيا مجبيانا كأفريقيا مدم ودا عالم موجة يهونا بوتا بمهونه كان تحرك الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه المسؤولية في كافة دول القارة الأفريقية سلازينو عبد الفتاح السيسي بكل أفريقيا لاي بدم مير مسمسه ويم دغمو بدم እንቅስቃሴውን የሚያደርግ በካሬ ከ77000 ብር ጀምሮ ቅንጡ አፓርትመንቶችን ከሜሪት ፕሮፐርቲስ በመሃል ፒያሳ አራዳ ፓርክና ፍሬንድሺፕ ፓርክ ፊት ለፊት 4000 ካሬ ላይ ያረፈ ኮምፓውንድ አፓርትመንቶች ውስጥ ከባለ 1 እስከ ባለ 3 መኝታ ቤቶችን በ10% ቅድመ ክፍያ ማለትም ከ514000 ብር ጀምሮ ለሽያጭ አቅርበናል። በዚህ ቅንጡ መንደራችን ውስጥ የልጆች መጫወቻ ስፍራ፣ ጂምናዚየም፣ የከርሰ ምድር ውሃ፣ ስታንድ ባይ
ጄኔሬተርና በቂ የመኪና ማቆሚያ ከኤሌክትሪክ ቻርጅ ጋር በአንድ ላይ አካቷል። ምን ይሄ ብቻ! በደማቋ የንግድ ስፍራ ተክለ ሃይማኖት ግዙፍ የገበያ ማዕከል ለሽያጭ በማቅረብ ዝግጅታችንን ጨርሰናል። ከትንንሽ ካሬ ሱቆች ጀምሮ አማራጭ በመኖራቸው ቅድሚያ ለማግኘት ከታች ባለው ቁጥር በመደወል ይመዝገቡ። بالتالي أريتريا بالإضافة إلى أنها جزء من القارة الأفريقية ولكنها تتميز بخصوصية ኤርትራ ደግሞ ከአፍሪካ አንዷ ብትሆንም በአፍሪካ ቀንድ ያለች ሀገርን ብትሆን ለኛ ግን ለየት ያለ ቦታ አላት ይላል። ተተመየዝ ለየት ያለ ቦታ አላት። جديدة العلاقات بين البلدين فكما أشار التقرير عند حضرتك إن ساهمت كثيرا مصر في استقلال أريتريا የመጀመሪያው ራሳችሁ በመግቢያው ላይ እንዳስቀመጣችሁት ግብጽ ኤርትራን ነፃ በማውጣት ረገድ እና በማስገንጠል ረገድ በደንብ እና በስፋት كثيرا ማለት ብዙን ፓርት የምትወስድ የሆነች ሀገር ናት። اذا هم يساهمون في فصل البلاد ويساعدون الانفصاليين وهم يدعون الآن أنهم يسعون في وحدة الصومال وهم كاذبون. ስለዚህ በውሸት የሶማሊያን አንድነት እንደሚፈልጉ ቢናገሩም ግን ይሄ ነገሮቻቸው ውሸት እንደሆነ ያሳይባቸዋል። በሊቢያ ላይ ያላቸው እንቅስቃሴ ሌሎችም ሁኔታዎች ውሸት መሆኑን ያጋልጥባቸዋል። دعم جهود الاستقرار فيها وإنشاء دولة أريتريا ስለዚህ ይላል በአጠቃላይ የኤርትራ መገኘት ይላል ኢንሻ ማለት የኤርትራን መገኘት የሰራችው ራሷ ግብጽ ናት። ስለዚህ ይሄ በኤርትራ የሚባል ሀገር እንዲኖር ከሰሩት በብዛት ከሰሩት ሀገሮች አንዷ ናት ይለናል። دولة أريتريا تمثل عنق الزجاجة أو المنفذ كان الوحيد للدولة الأثيوبية ምን ይላል ይሄ አገላለጽ ነው። በጣም ያው ይቀፋል ግን ምንም ማድረግ አልቻለም። ምንድነው ይባለው የብርጭቆ ወይም ምንድነው ይባለው የጠርሙስ ቀዳዳ ናት ለኛ ለኢትዮጵያ መውጫ ይላል። ኢትዮጵያን በዚች በጠርሙስ አፍ ወይም በዑኑቅ ይለዋል የጠርሙስ አንገት ሆና ኢትዮጵያን የምትይዝልን ሀገር ናት። ራሳቸው ነው ይሄን እኔ አይደለም ራሴ አልጨመርኩም ቃል ዑኑቅ الزجاجة في المنفذ إلى البحر لأثيوبيا ይለዋል። ደግሞዋለሁ ይጋ ምናልባት አረብኛ የምትችሉ ወንድሞች እህቶች በደንብ ስሙት። عند حضرتك إن ساهمت كثيرا مصر في استقلال أريتريا ودعم جهود الاستقرار فيها وإنشاء دولة أريتريا ስለዚህ ግብጽ በአጠቃላይ ኤርትራ የምትባል ሀገር እንድትኖር እና እስከ መገንጠል ድረስ እስኪሳካላት ድረስ ግብጽ የሰራች ሀገር ናት ካለ በኋላ دولة أريتريا تمثل عنق الزجاجة أو المنفذ كان الوحيد للدولة الأثيوبية ብቸኛ መወጣጫ ወደ ባህር በር ብቅ የምትልበት የኢትዮጵያ መንገድና የአንድ ምንድነው ይባለው ዙጃጃ ማለት የአንድ ጠርሙስ አንገት ማለት የአንድ ጠርሙስ አንገት እና ኢትዮጵያ ብቻዋን ወይም ብቸኛው ብቅ የምትልበት ቀዳዳ ወይም መንገድ ነበረ። ያንን ደፍነው على البحر الأحمر هي مطلة على البحر الأحمر وبالتالي منطقة القرن الأفريقي ملغمة. قبل كده كان في تحرك مصري مع الصومال. ስለዚህ አሁንም ኢትዮጵያ ከመጀመሪያ እንደምታውቁት ይለዋል ከሶማሊያ ጋር የነበረን እንቅስቃሴ አለ አሁን ደግሞ ከኤርትራ ጋር። ስለዚህ በዚህ አይነት መልኩ የኢትዮጵያን ወደ ባህር መውጣት የሚባለው ነገር ልክ እንደ ምንድነው ይባለው እንደ አንድ የጠርሙስ አንገት ውስጥ እንደ መሽለኪያ የነበረውን ፓርት በመድፈን ይዘነዋል ነው። وايضا مع جيبوتي وبالتالي እንደዚሁም ከጅቡቲም ጋር እንደዛ ነው መሰራ። ስለዚህ ሶማሌ ጅቡቲ ኤርትራ ማለት ለኛ ያው ኢትዮጵያን ማፈኛ ናቸው ያለን ነው በሌላ አማርኛ لتأمين باب المندم وتأمين شريان الحياة قناة السويس الجديدة ስለዚህ ይሄ ደግሞ የምናደርገው አንደኛ ባበል መንደብ የሚባለው አካባቢ ማንም ድርሽ እንዳይል ወይም እሱን ደህንነቱን ለማስከበር፣ ሁለተኛ የስዊስ ካናልን ይሄ እንግዲህ ሁሌ ምለው ነው መደጋገም አለብን። ሁሌ በተለይ ተወያዮች ወንድሞች እህቶቻችን በተለያዩ መድረክ ላይ ስጽፉን በእንግሊዝኛ ምናም ልትሉት የሚገባው ነገር ኢትዮጵያ ፈጽሞ
ምንድነው ማዕቀብ የተጣለባት ሀገር አይደለችም። ወደ ባህር መውጣቷ ደህንነትን የሚያሰጋ ልክ እንደ አልሸባብ አልቃዒዳ ምናምን ይሄ ነውር የሆነ አባባል ነው። ስለዚህ ግብፅን በዚህ ደረጃ ኢትዮጵያን የምትገልጽበትን ሂደት ተቃውመን መጻፍ አለብን፣ ትዊት ማድረግ አለብን፣ ለዓለም የግብፅን ሸር ማሳየት መቻል አለብን። እና ኤርትራን ለምን አስገነጠለቻት ራሷ እየነገረችን ነው። ሶማሌ ጋር ለምን ትሰራለች ራሷ እየነገረችን ነው። ጅቡቲም ጋር ለምን ትሰራለች እየነገረችን ነው። وفي نفس الوقت دول الجوار الأفريقي هذه الدول تعاني من أزمات مع الجانب الأثيوبي እና አሁንም ይላል ልክ ኢትዮጵያ ከነዚህ ሀገራት ጋር በተያያዘ ችግር ውስጥ ናት። እነዚህ ሀገሮች በሙሉ አዚፍ ኢትዮጵያ እንደምታስቸግራቸው እንደምትረብሻቸው حيث انهم معظمهم بالمناسبة ان اريتريا هي عنصر اساسي في ملف مياه النيل ሌላው ደግሞ ኤርትራ አሁንም ይላል ኤርትራም በናይል ጉዳይ ላይም ዋና ሀገር ናት ለኛ ይላል። ናይል ጋር ምን እንደሚያገናኛት ባላውቅም ማለት ነው። ለነሱ ግን ኢትዮጵያ ላይ ጫና ማሳደር ከናይል ጋር የተያያዘ ስለሆነ ማለት ነው። فاذا بصينا بشكل اعمق او بالتحركات المصريه تجاه القاره الافريقيه وتجاه منطقه القرن الافريقي بنقول ان مصر تدرك تماما ماذا يحدث وتحول ስለዚህ ይላል ግብፅ በአካባቢው ላይ ላለው ጉዳይ በሙሉ ምን እንደሚከሰት ምን እየተደረገ እንደሆነ ማወቅም የምትችል ሀገር ናት። ይሄን ደግሞ ለማወቅ እንደዚህ አይነት ሀገሮች ጋር ጥምረቱ ያስፈልጋታል። من فتره كان زمان او ما فتره يناير و30 يونيو كانت مصر كل تصرفاتها رد فعل ሌላው በፊቱ ማለት በፊቱ መንግስት የግብፅ ሂደት የመልስ ምት ብቻ የመስጠት ነበር። አጀንዳ ተቀብላ ለዛ አጀንዳ መልስ የመስጠት ብቻ ነበረ እንትኗ ቦታዋ። حاليا فمصر هي التي تقوم بالفعل አሁን ግን ግብፅ ናት አጀንዳ የምታቀብለው፣ እሷ ናት የምትሰራው፣ ፖለቲካውን የምትሰራው፣ ሁሉ ነገር የምታቀብለው እሷ ናት፣ አጀንዳው ነው። وعلى الاخرين ان يقوموا برد الفعل ሌሎቹ የመልስ ምት ነው የሚሰጡት። ስለዚህ እኛ በአሁኑ ሰዓት ለነሱ ማለት ነው የመልስ ምት ሰጪ ነን ማለት ነው በእነሱ ቤት በተለይ በባህር ጉዳይ በሚያነሱት ምናምን። ግን እኛ ግን ምናቀው እንደውም እኛ ነን ይሄ የግብፅ አልሞት ባይ ተጋዳይነት ነው። በተለይ በህዳሴው ግድብ ካጠናቀቅን በኋላ ሞር እኛ ነን አጀንዳ ሰጪዎች። በካሬ ከ77000 ብር ጀምሮ ቅንጡ አፓርትመንቶችን ከሜሪት ፕሮፐርቲስ በመሃል ፒያሳ አራዳ ፓርክና ፍሬንድሺፕ ፓርክ ፊት ለፊት 4000 ካሬ ላይ ያረፈ ኮምፓውንድ አፓርትመንቶች ውስጥ ከባለ 1 እስከ ባለ 3 መኝታ ቤቶችን በ10% ቅድመ ክፍያ ማለትም ከ514000 ብር ጀምሮ ለሽያጭ አቅርበናል። በዚህ ቅንጡ መንደራችን ውስጥ የልጆች መጫወቻ ስፍራ፣ ጂምናዚየም፣ የከርሰ ምድር ውሃ፣ ስታንድ ባይ ጄኔሬተርና በቂ የመኪና ማቆሚያ ከኤሌክትሪክ ቻርጅ ጋር በአንድ ላይ አካቷል። ምን ይሄ ብቻ! በደማቋ የንግድ ስፍራ ተክለ ሃይማኖት ግዙፍ የገበያ ማዕከል ለሽያጭ በማቅረብ ዝግጅታችንን ጨርሰናል። ከትንንሽ ካሬ ሱቆች ጀምሮ አማራጭ በመኖራቸው ቅድሚያ ለማግኘት ከታች ባለው ቁጥር በመደወል ይመዝገቡ።